O sa amin sa City Misamis Occidental, sa naman nagtanong ka nato karon, pinaagi sa Facebook page ug YouTube channel sa AONC Kumusta May Adlaw. Nobyembre 26, 2025, para sa pinakaulahing balitang asenso, kini ang Usamis Today. Mas ligon, mas andam. Citywide AED rollout sa Usamis, pinakauna sa Pilipinas. Usamis milusad sa 5 ka mga bagong teen centers alang sa mga estudyante. 19 million road project sa Sitio Linabo, Bañadero, padulong sa Purok 2, Calabayan, hapit na mahuman. Mga residente, mapasalamaton. 4 times nga way nabayaran, pamilya Tagalogin pamatuod sa Asenso Brand of Service Pre-Hospitalization Program padayon nga gisandigan o gisaligan sa Segundo Distrito. PCL Misamis Occidental nakakuha og 3 ka seats sa regional elections. Minda mibisita sa Qatar. Mindanao gipasiugda isip premier hub sa turismo o global investment. Fiesta sa Kinumansor, mga kaliukan malampuson. Hingpit nga walay nabayaran ang 182,000 nga bill, pamilya lumutak nakapahimulos sa Asenso Usamis Free Hospitalization Program. Dazil humuwadikson aniyang mga detalye sa Usamis Today. Mas ligon, mas andam citywide AED rollout sa Usamis, pinakauna sa Pilipinas. Ang good news na yung report. Nakahimog makasaysayanhon nga kalampusan ng endakbayan sa Usamis, isip unang lokal nga paggamhanan sa nasud nga nagpatuman og naglusad sa komprehensibong training ug orientation sa operasyon ug pagmentenar sa automated external defibrillators kun AEDs, lakip na ang refresher sa basic life support ug chain of survival sa tanang 51 ka mga barangay ug sa mga nag-unang pampublikong pasilidad sa Dakbayan. Ang maong kalihukan gipahigayon Nobyembre 25, 2025 sa Usamis City Gymnasium nga gipasiugdahan sa Philippine Heart Association Northwestern Mindanao Chapter uban sa koordinasyon sa kanunay Asenso Usamis Administration sa pagpanguna ni Mayor Sam Norman G. Fuentes ug sa City Disaster Risk Reduction and Management Office kon CDRRMO. Diin nagatigom ang tanang mga barangay frontliners sama sa punong barangay, mga kagawad nagsilbing chairman sa Committee on Health sa matag barangay, barangay health workers, barangay peacekeeping action teams kan BPATs, pili nga mga LG employees o Usamis City Police Station, BFP o Usamis City Fire Station ug kauban ang mga pribadong medical partners. Matod pa ni Dr. Kathleen G. Chavez, member sa Philippine Heart Association Northwestern Mindanao Chapter, kini nga kalihukan kabahin sa nationwide CPR ug AED awareness campaign. Usa ka advokasya sa Philippine Heart Association Council on Cardiopulmonary Resuscitation Northwestern Mindanao Chapter nga nagtinguha nga mahimong CPR o AED ready ang tibuok Pilipinas. Ingon man ang tanang Pilipino 8 anyos pataas kinahanglang makahibalo sa husto nga pag-CPR o paggamit sa AED. Ang goal gid nato ani nga tanang Filipino 8 years old and older must know how to do CPR and must know how to use the AED. This is a skill that is life-saving. It's very easy to do. So wala gyud rason nga nung di ta makakat-on aning skill. Kini usab bunga sa ligon nga paningkamot ni kanhi Usamis City Mayor ug karon Asenso Pinoy Party List Representative Congressman Attorney Henry Indy F. Wamanal Jr. ug napadayon ug napatuman sa termino karon ni Mayor Sam. Nasabtan ni Mayor Indy ug iningon siya nga iyahang tagaan og budget. Last year to gingnan ko na tagaan og budget and now it's here. So grabe, abi nako og gamay ra ang paliton
daghan gyud ang gipalit ni Mayor Indy kay sakto gyud, ideal gyud nga one barangay should have one AED. And plus sa katong mga key areas like sa atong wellness park, sa ato ang public market or kanang sa City Hall or tanang areas nga daghang tawo nga magtapok. Sa iyang mensahe, gipadayag ni CDRRMO Head Mr. Rico Oguangco nga kini dili lang usa ka technical workshop kundi usa ka mahinungdanon nga puhunan alang sa pagluwas sa kinabuhi. Busad akong pasalamat ang iyang gipahayag ngadto kang Mayor Sam itungod sa iyang padayon nga suporta sa mga programa sa capability building sama niini. We are especially grateful for the leadership of Mayor Sam Fuentes, whose support for capability building programs like this ensures that every barangay is equipped not only with tools but also with the confident, capable individuals who know how to use them. Sir, thank you for championing public safety and community health. Sa iyang mensahe, gipasabot ni Mayor Sam nga ang maong training nagpakita nga ang Asenso brand of service wala lang nagtutok sa pagpalambo sa infrastruktura o ekonomiya kundi usab sa pagluwas ug pagpanalipod sa matag o sa misnon pinaagi sa paghatag sa nahiangay nga training ug AED equipment. Remember that the Asenso brand of service is not just on infrastructure or economic gains. It also contemplates in saving each and every individual. That is the safety, security, and the hope for every usamisnon. By providing you with this training, makita naman ninyo na tanan, no? Naa naman na. And equipping you with the automated external defibrillator. Dugang pa ni Mayor Sam, ang maong kalihukan nagtumong sa pagkabot sa tulo ka fundamental nga katuyuan nga naglangkob sa asenso sa seguridad, asenso sa serbisyo ug asenso sa kinabuhi. Sa laing bahin, gibutyag usab ni Dr. Ineshiba M. Edaud, presidente sa Philippine Heart Association, Northwestern Mindanao Chapter, ngang dakbayan sa Ozamis ubos sa pagpangulo ni Mayor Sam nakakabot sa makasaysayanhon nga kalampusan isip unang syudad sa Tibok na Sud nga nakadeploy og AED sa tanang mga barangay niini. Mayor, daghang salamat sa iyong kaisog, vision o genuine public service. Ang inyong desisyon to invest in AED is an investment in the lives of your people. Dili tanan LGU nakabuhat ani. Kamu pa lang. But Ozamis choose to lead. Ozamis choose to care. Gipahigayon ang ipag-deploy sa 68 kad AED ngadto sa tanang 51 ka mga barangay, city government offices, tourism sites ug pampublikong mga pasilidad, Labo Airport ug Ozamis City Seaport. Ang mga partisipante lakip na si Sinusa punong barangay Jojo Bano nga mipadayag siyang pasalamat gibansay pinaagi sa hands-on CPR gamit ang medical mannequins ug supervised AED application exercises nga nagpaligon sa husto nga chest compressions ug paspas nga defibrillation isip yawe sa chain of survival. Dako jud kay akong kalipay, no, dili lang kay ako ang nalipay kundi kita kaming tanan nga karon nga tungod kay gipagayon kani nga EAD nga training karon nga which is kung sa kuan pa dako kay makatabang sa atong barangay. Kung makahatag ni siya og dako nga pagluwas, no? Luwas sa pagsalba sa kinabuhi sa atong mga kaigsunan in terms sa once nga na ma-cardiac arrest, so mao na niya ang atong machine nga i-apply nato during sa pag-save sa ato kinabuhi sa atong mga kaigsunan. Pinaagi sa malampuson nga pagpatuman sa maong komprehensibong training, nagbarog ang dakbayan sa Ozamis nga wala lamang nagtutok sa infrastruktura ug pagbalambo sa ekonomiya, apan usab nag-andam sa kahimsog, seguridad ug kaandam sa komunidad nga nagpakita sa espiritu sa asenso sa pag-amuma sa kinabuhi ug pagpalig-on sa kapasidad sa tanang katawhang Ozamisnon. Ozamis ang ilusad sa 5 ka mga bagong teen centers alang sa mga estudyante. Mareport si Mary Malby Reyes.
alang sa pagpalambo sa kalidad sa edukasyon, awareness ug empowerment napahigayon adlaw Miyerkules, Nobyembre 26, 2025 sa Ozamis City Central School kon OCCS ang launching og ribbon cutting sa 5 ka mga bagong teen centers ubos sa Building Resilient and Aware Voices for Empowerment kon BRAVE program nga suportado sa Olivia Rodriguez Fund for Good. Gidumala ang seremonya sa Department of Education kan DepEd Ozamis City Division ug Jipaigo, Philippines, diin gitambungan ni Committee Chair on Education, City Councilor Cecil Cu ug Committee Chair on Sports Development, Konsehal John Phil Duhay Lungsod nga nagrepresenta sa kanunay asenso Ozamis Administration ubos sa pagdumala ni Mayor Sam Norman G. Fuentes. Presente usab sa kalihukan ang mga estudyante, mga magtutudlo ug partner agencies nga nagtinabangay sa pagpalig-on sa mental health, reproductive health ug youth empowerment sa Dakbayan. Ang 5 ka mga bagong teen centers anaa nahimutang sa mga mosulod nga tunghaan: Ozamis City Central School kon OCCS, San Antonio National High School, Jose Limho National High School, Tabid National High School ug Labinay National High School. Tungod niini, nisaka na sa napulo ang total sa BRAVE supported teen center sa Dakbayan. Sa personal nga interview kang Senior Education Program Specialist for Social Mobilization and Networking Arlene Villa, iyang gipadayag nga usa na usab kini ka milestone alang sa DepEd tungod sa batch 2 nga pag-launch sa 5 kadugang school-based teen centers. Gilauman nga kini makatabang sa mga kabatan-unan sa paghimo og saktong desisyon sa kinabuhi aron malikayan ang mga insidente sama sa teenage pregnancy. Today is another great day para sa Department of Education, Schools Division Office of Ozamis City because this is another milestone that we have with the opening of Batch 2, another addition nga 5 ka school-based teen centers dinhi sa DepEd Ozami. Kani nga mga teen centers envision nga makahatag og services para sa atoang mga learners sa DepEd Ozamis para mahimo silang himo sila og mga desisyon sa ilahang kinabuhi nga well-informed. I say that this is a milestone because with the opening ni aning 5 ka mga school-based teen centers nga batch 2, mahimo nang napulo ang school-based teen centers dinhi sa Ozamis City. School-based tungod kay sila nga mga teen centers na asulod sa atong mga eskwelahan. Gitan-aw usab nga makatabang kini sa ato ang community. Why? Because ang Region 10 taas kaayo o percentage sa teenage pregnancy. So sa mga kabataan nga sulod sa eskwelahan, ato ang mga learners gitan-aw sa DepEd o sa Jipaigo, Philippines ang ato ang partner NGO nga kini makatabang sa pagpaubos. Ang mga serbisyo sa teen centers naglakip sa makahatag kinig services like student counseling, ma-inform sila of their learner rights and protection. More importantly, adolescent reproductive health, mental health and wellness sa mga kabataan o resilience education through sa DRRM concept sa nga masulod diani sa ato ang school-based teen centers. Malipayon usab niyang gisugid ang maayong partnership sa DepEd ug sa local nga panggamhanan sa Asenso Ozamis Administration, Ozamis City Health Office, Department of Health kon DOH, Integrated Provincial Health Office kon IPHO, Commission on Population and Development kon CPD Region 10 ug sa provincial government sa Asenso Misamis Occidental nga gipangunahan ni Governor Henry S. Waminal. We're so happy with the great partnership, constructive, I will say constructive partnership with our local government unit. That is why our EDCOM chair is here
Our SK Federated President is also invited. Our DOH representative through the CHO and from the provincial government, ang mga representante from IPHO, diin ako po ding isulti nga kini siya nga mga school-based batch 2 unsa na siya gi-evaluate, gi-validate og na kapasar nga accredited sa DOH nga level 1. Diin among gitan-aw nga dako kay namong kalipay kay school-based teen center baya unya na accredited siya nga level 1 using the DOH kaning standards. Sa mensahe ni OIC Schools Division Superintendent Lorena Serrano, CISO 6, iyang gibutyag ang siyudad sa Ozamis mao ang first in the Philippines nga nakhimo sa maong inisyatiba. And Ozamis City is the first in Mindanao. Si Ma'am Colleen. In the Philippines, gyud. Okay. And according to my research, they are already also starting implementation or doing their extension in Visayas area. Gidayig usab ni Konsehal Ko ang DepEd Ozamis tungod sa mga paningkamot niini nga nagresulta sa pagkabot sa dakbayan ug daghana nga mga teen centers uban ang bugos nga suporta sa Asenso Ozamis Administration. So daghang king salamat kay ang atoang mga teachers, ang atoang taga DepEd is so kugihan. Without them working very hard, dili gyud ta maka-avail nga naa day ingon ani nga ipanghatag sa atoa. And of course, with the support of the Asenso Ozamis Administration, this has become possible. Pinaagi sa ligong suporta sa Asenso Ozamis Administration ni Mayor Sam Norman Fuentes ug sa sektor sa edukasyon ang mga bagong teen centers magsilbing mga instrumento nga maghatag og kabag-uhan, oportunidad, proteksyon ug paglaom sa mga estudyanteng Ozamisnon. Alang sa Ozamis Today, ako si Mary Melody Reyes. Salamat Mel, 19 million peso road project sa sitio Linabo, Banedero, padulong sa Purok 2 sa Calabayan, hapit na mahuman mga residente, mapasalamaton gitutukan ng giadtuan ni Leon Shumidalio ang maong balita, aniyang report. I am happy to announce that in this newly approved budget, the General Appropriations Act of 2025, we have secured the amount of 20 million pesos para masiminto ang dalan Sumpay gikan dito sa putol nga sa siminto padulong mulapas gamay dinhi sa maong opisina ninyo. Kini ang panaad ni Sikan District Representative Congressman Sancho Fernando Ando Aminal atol sa pag-turnover sa Sikan Provincial Mobile Force Company kung Sikan PMFC Building aron masiguro ang epesyente o konkreto nga kahimtang sa dalan alang sa pwersa sa Sikan PMFC og mga residente sa Purok 8, Sitio Linabo, Barangay Banedero, paingon sa Purok 2, Barangay Calabayan, Ozamis City nga karon hapit na makumpleto o matapos. Ang construction sa maong road project nga nakonektar padulong sa Sikan PMFC Building adunay kinatibuk ang budget nga 19 million ubos sa 2025 General Appropriations Act (CONGAA) nga malampusong na punduhan ni Congressman Ando Aminal. Sa interview sa Asenso Ozamis News Channel, gipadayag ni Ginang Lorena Olarte, 57 anyos, og lumad nga residente sa Purok 8, Sitio Linabo. Ang iyang dakong kalipay tungod kay aduna na sila'y simentadong dalan nga mas nindot, lapad og dili na batuhon og gubaon sama kaniadto. Nalipay mi nga nanami dalan nga gwapo. Ang dalan sa una dire bati makaayo kay kabatuan. Then ang mga motor dili kaayo makasulod diri kay dili batuan man siya.
Dako po sila pangayo dire kung ipasulod lang motor gikan sa syudad. Matod pa ni Ginang Lorena, kaniadto maglisod og agi ang mga motor ug uban pang sakyanan tungod sa kagubaon sa ilang dalan. Busa mapasalamaton og nanginaot siya nga magpadayon pa ang maayong serbisyo sa Team Asinso aron daghan pa nga komunidad ug katawan ang ilang matabangan. Nagpasalamat ug dako nga hatag sila aning dalan, padayon sila sa ilang bisyo nila, daghan pang uban nga makatabangan nila. Ang pagsiminto sa mong dalan dili lamang kutob sa sitio Linabo, kundi nagsumpay usab kini paingon sa dalan sa Purok 2, Barangay Calabayan nga nalakip sa 19 milyones ka pesos nga budget sa maong road concreting project og karon padayon pa nga gitrabaho. Si Melanie Butchayo, lumulupyo sa Purok 2, Barangay Calabayan, may pahayag sa iyang dakong pasalamat kay nalakip ang ilang dalan sa pagsiminto nga naghatag og kayahay kanila kay dili na sila maglisod kumpara kaniadto nga perte kalapok og lisod agian sa mga sakyanan og bisan pa sa ilang pagbaktas. Dako kayo ming pasalamat kay sa pila ka tuig nga milabay perte jud ni kaguba og naglisod jud mig pasulod sa among kuan og panakayan pod og maadtog syudad dito sa sentro. Mitaha usab si Sani Tubal, purman sa konstruksyon sa maong dalan nga ang gitason sa dalan sa sitio Linabo anaa sa 626 metros samtang sa Purok 2, Calabayan anaa sa 575 metros o gitinguha nila nga mahuman kini sa dili pa matapos ang tuig 2025. Kuanto sa ubos sir kanang 626 to rin daan ni 575 meters. Posible karon mula na mahuman kani or sa tanan. Paning kamutan lang mo sir mahuman pod. Kay numduman nga kini ang gipanaad ni Congressman Ando Aminal atol sa pag-turnover sa bagong second PMFC building nga atong Pebrero 2 ning tuiga nga nagtumong sa mas paspas ug mas luwas nga pagbiyahe alang sa mga sakop sa second PMFC ug mga residente nga karon napahimusla na. Nagpamatuod sa padayon nga dedikasyon ni Kong Ando og sa Team Asinso sa pagpanguna ni Gobernador Henry Waminal uban sa suporta ni Mayor Sam Norman J. Puentes dinhi sa Dakbayan sa pagpalambo pa sa komunidad og serbisyo publiko alang sa kanunay nga pag-asinso. Alang sa Usamis Story, ako si Leoncio Medallo. Salamat Leoncio, 4 times nga way nabayaran na pamilya Tagalugin pamatuod sa Asenso Brand of Service Free Hospitalization Program padayon nga gisandigan o gisaligan sa Segundo Distrito. Anyang report. Sa ikaupat na higayon nga pagduol ni Angelito Tagalugin na 51 anyos, lumulupyo sa Purok 1 Penacio Clarin sa buhatan ni 2nd District Representative Congressman Sancho Fernando Ando F. Waminal alang sa tabang para sa iyang amahan nga na-admit sa Misamis University Medical Center kun MUMC tungod sa seryosong balatian niini nga chronic kidney disease of 5 secondary to hypertensive kidney disease. Siya mapasalamaton sa walay puas nga pag-abag sa ilang pamilya nga dakong nakaluwas kanila sa problemang pinansyal ilabi na sa dakong hospital bill. Niani ko aron sa una pagpasalamat yun og dako tungod sa ila ang programa nga dili lang karong higayon apan sa makadaghan na gyud nga higayon nga na kaupat na gyud namo nga higayon nga naka-avail sa programa sa ato ang mahal nga gobernador o congressman sa ato ang probensya. Iyang gibutyag ng iyang amahan usa ka cancer patient ug adunay daghang mga maintenance. Gawas ni ini ang iyang diagnosis nga chronic kidney disease 5 secondary to hypertensive kidney disease usa-usab ka seryosong komplikasyon nga nagkinahanglan sa tukmang medikasyon nga nagresulta sa pagsaka sa ilang hospital bill ngadto sa 67,236 pesos and 28 centavos. Ang akong pasyente ma'am usa ka cancer patient. Karon si Papa sa buntag na upat ka tambal imnon, pagkagabi 5, unya pagka Miyerkules o Biyernes na po siya injection para sa iyang hemoglobin. Naka-discharge na siya sa hospital. Sa Misamis University Medical Center po ma'am. Nag-excess bill na mo is 67,236.28.
Gipadayag usab niya ang iyang source of income nagikan sa trabaho sa konstruksyon ug isip ang programang Asenso Free Hospitalization ubos sa pagpanguna ni Kong Ando para man sa tanang taga-Distrito 2 nga nagkinahanglan og pag-abag ang pamilya tagalugin wala pakyasa ug nakatagamtam sa lubos-lubos ug tinudanay nga serbisyo pinaagi sa pag-zero balance sa ilang hospital bill sa ikaupat na nga higayon. Source of income ma'am is nagtrabaho mi sa construction. Yes ma'am, zero balance gyud ni siya to. Dako kay kog pasalamat ug kalipay tungod kay sa gyapon naka-avail na sad mi. Dili lang sa unang higayon kundi sa kupat ng higayon ka bisis. Ko gyud kayo ma'am, dako gyud kayo mahinaot ko nga kini nga programa mapadayon pa ni sa sunod nga mga henerasyon sa ato ang mga lideres. Dugang pasalamat ni Angelito ngadto sa mga lideres sa Team Asenso Administration, ilabi na ni Kong Segundo Ando Waminal uban sa suporta nila Governor Henry S. Waminal, Asenso Pinoy Representative Congressman Attorney Henry Indy Waminal Jr. o ni kanunay Asenso Ozames City Mayor Sam Norman Go Fuentes. Daghang salamat kayo Governor Henry Sevilla Waminal Sr., kauban ni Congressman Ando Waminal o ni Congressman Henry Indy Waminal Jr. tungod sa ilang programa o tungod sa ilang pagtabang sa tumakatawhan sa lungsod o sa probinsya. PCL Misamis Occidental nakakuha og 2 ka mga seats sa regional elections. May report si Donnie Dicena. 3 ka posisyon ang naangkon sa Philippine Councilors League Misamis Occidental Chapter sa Gipagayon nga eleksyon sa PCL Regional Election dili palang dugay sa Cagayan de Oro City. Matod pa ni Misamis Occidental PCL Treasurer Honorable Katkat-Lim nga nakuha ni PCL Misamis Occidental Chapter President Balyanga Municipal Councilor Hanea Teresa Yapchong ang Vice Presidency. Samtang duha usab ka slot ang nakuha sa Board of Directors si Honorable Municipal Councilor Giselle Gonzales sa lungsod sa Tudela o Honorable Municipal Councilor Rediculo Valduheza sa lungsod sa Calamba. Dako ang pagtuon ni Honorable Katkat-Lim nga ang pag-angkon o posisyon sa mga PCL member sa Misamis Occidental nagpasabot nga adunay matawag nga impluwensya ang probinsya gumikan sa pagkailado na labot sa mga programa o proyekto nga napatuman sa probinsya ilalom sa Asenso leadership. Indikasyon usab kini nga ang organisasyon way manipulasyon sa mga posisyon o adunay kaangayan alang sa representasyon sa matag probinsya nga miyembro sa Philippine Councilors League, partikular sa Rehiyon 10, dugang pa ni Honorable Katkat-Lim. Misamis Occidental made a strong mark in the recently concluded election, securing the Vice Presidency through our beloved, our very own PCL President, Honorable Hanea Teresa Yapchong, and gaining 2 seats in the Board of Directors through Honorable Giselle S. Gonzales from Tudela and Honorable Rediculo Valduheza Jr. from Calamba. This reflects the province's solid leadership, presence, and growing influence within the regional PCL. Despite the intensity of the election, the outcome stands as a testament to democratic participation. These are the newly elected regional officers. President from Bukidnon, Honorable Armando Evangelista Jr. Vice President, our beloved PCL President, Honorable Hanea. Secretary General from Misamis Oriental, Honorable Louis Harales. Treasurer, Honorable Limuel Tadora from Llano del Norte. Auditor, Honorable Samuel Huertas from Ligan City. PRO, Honorable Serafino Landao from Camiguin. And Board of Directors, as I mentioned, 2 from Misamis Occidental. And from Ligan City, Councilor Ayan Uy. From Llano del Norte, 2 from Llano del Norte, Honorable Tikyam Salimbangon and Honorable Mero Binal. Another 2 from Misamis Oriental, Honorable Alvin Vidales and Angel Gomez. From Bukidnon, Councilor Dindo Dinglayan, and lastly from Camiguin, Councilor Edgar C. Garaga. That's all, Mr.
and Honorable Chair. Thank you for the significant information on our late. Alang sa Uzamis Today, Adonai Desina reporting. Salamat Don Minda, may bisita sa Qatar, Mindanao, gipasiugda isi premier hub sa turismo o global investment. Anyang maditalye. Nanguna ang Mindanao Development Authority kun Minda sa usa ka high-level mission ngadto sa Qatar aron ipasiugda ang Mindanao isip usa ka pinili nga destinasyon sa turismo ug international nga pamuhunan. Ang lakang naghiusa sa mga opisyal sa kagamhanan, private sector partners ug mga strategic stakeholders nga nagtinguha sa pag-abli og bagong oportunidad para sa Mindanao sa international nga merkado. Usa sa mga niningkamot pag-ayo alang niini mao si Misamis Occidental Governor Henry S. Waminal nga mauusab ang Regional Development Council 10 chairperson. Aktibo niyang gipromote ang Misamis Occidental ug ang rehiyon pinaagi sa serye sa mga meeting uban sa mga travel agencies ug business leaders sa Qatar. Gipasiugda ni Governor Waminal ang natural nga katahom, kultura ug ang tourism development sa probinsya. Ilabi na ang interes sa dagkong OFW communities sa Qatar nga adunay dako nga potensyal nga mobisita ug mamuhunan sa Pilipinas. Ang delegasyon miduyog usab sa Qatar Travel Mart 2025 usa ka dakong oportunidad aron mapakita ang turismo sa Mindanao sa international audience. Sa laing bahin, nakigmeeting ang grupo sa Qatar Investment Authority misusi sa posibilidad sa sukuk bond ug mibisita sa Philippine Ambassador sa Qatar nga si Mardomel Celo di Melecor niadtong Nobyembre 24, 2025. Gipadayon ang serye sa mga high-level engagements gikan Nobyembre 25 hangtod 26 lakip ang meeting uban sa Qatar DR para sa real estate ug infrastructure development. Ministry of Commerce and Industry sa Qatar, Qatar Chamber of Commerce and Industry, Al Mansour Holding ug Qatar Fund for Development. Nakadugang usab sa ilang pagtuon ang pagbisita sa Agricos Trial and Demonstration Center ug usa ka aquaculture farm diin nakakuha sila og mga ideya sa teknolohiya sa agrikultura nga posibleng magamit sa Mindanao. Ang misyon gipanguluhan ni Minda Chair Secretary Leo Tereso A. Magno, uban nila Representative Jason P. Almonte, Governor Henry Waminal, NCMF Secretary Sheikh Sabudin N. Abdurrahim, SPDA Administrator Abdul Ghani Salapudin, mga opisyales sa Department of Tourism o private sector delegates. Ang maong lakang nagpamatuod nga andam na ang Mindanao nga mopakita sa iyang potensyal sa tibuok kalibutan. Aduna kini natural nga mga bahandi, ikapasigarbo nga kultura ug mas lig-on nga suporta gikan sa lokal ug national nga mga lideres. Sa padayon nga pagpalapad sa global presence sa Mindanao, nag-abli kini sa bagong dalan alang sa turismo, pamatigayon og negosyo nga makapadako pa sa kalambuan sa rehiyon. Fiesta sa Kinumansur, mga kalihukan, malampuson. May report si Glenn Ray Aruluna. Hugyaw nga gipaygayon nadto naglabay nga gabi ang first Kinumansur Got Talent na gibsugdahan sa SK Council uban sa Barangay Council isip suporta alayon sa kapistahan sa nasangpit na barangay. Di nagapakita sa talento sa mga residente sama sa pagkanta, sayaw ug balak, di nagapadayag sa ilahang abilidad ug pagkagarbo sa ilahang kultura. Ang mga mananaog sa nasangpit na kompetisyon, ang champion mao si Rosana Alduesa na taga Purok 2A, diin iyang nadawat ang 8,000 pesos og trophy. Samtang first place usab si Yvonne Lontayaw taga Purok 3A, diin iyang nadagan ang 6,000 pesos uban sa trophy. Samtang second place usab si Divine Jane Flores taga Purok 1B, diin iyang nadagan ang 4,000 pesos og tropeyo. Samtang consolation prize usab ang nadawat ni Dominador Villantes sa taga Purok 2A, diin iyang nadawat ang 3,000 pesos uban sa trophy. Nagpasalamat si Kapitan Ricky Alduesa sa katawad sa suporta ug sa SK Council sa pag-organisar sa nasangpit na kalihukan.
Nagpasalamat usab siya ngadto kang Mayor Sam Norman Gofuentes, Governor Henry S. Wominal, Congressman Ando Wominal o Congressman Indy Wominal Jr. sa padayon nga nagahatag og suporta alang sa kaayuhan sa ilang barangay. Samtang si City Councilor o SK Federation President John Felduay Lungsod nga mausab ang SK Chairman sa barangay. Nagapasalamat sa kabatan-unan na og hamtong nga aktibo nga misalmot o misuporta sa mao nga kalihukan. Gawas sa nasangpit nga aktibidad gipaygayon sa ang hip-hop competition o grave party. Mga kalihukan nga alayon gyapon silang kapistahan nga ginasaulog matag ika-25 sa Nobyembre sa tuig. Ang mga aktibidad nagapakita sa padayon nga suporta sa lokal na mga gamanan alang sa pagpalambo sa talento o pagkahiusa sa katawan sa barangay Kinumansur. Alang sa Uzamis Today, kini si Lenray Runa. Hingpit nga way nabayaran ang 182,000 pesos bill pamilya lumutak nakapahimulos sa Ascenso Ozamis free hospitalization. Si Angela Kirante alang sa report. Si Gerly Lumutak, 28 anyos, lumulupyo sa barangay Pulot ning Dakbayan sa Ozamis, midangop og nangayo og medikal nga tabang alang sa iyang igsuong magulang nga si John Ray S. Lumutak, 38 anyos, nga na-admit sa St. Joseph General Hospital tungod sa komplikasyon niini sa kidney, atay ug kasing-kasing. Tinbase sa diagnosis sa doktor, siya adunay acute decompensated heart failure, acute community-acquired pneumonia with moderate risk cardiorenal syndrome o dilated cardiomyopathy. Matud pa ni Gerly, tungod sa pagka-admit sa iyang magulang ug anaa sa layong dapit ang pamilya niini, siya na mismo ang nangunay sa pagpangayo og tabang sa buhatan sa Ascenso Ozamis Administration aron makagawas kini sa hospital. Na-admit mo gud akong magulang and then wala man siya laing family diri gud sa Ozamis, so kami jud mo nangunay og process sa iya ang kuan hospitalization. Namgud siya kanang complication na ba sa kidney atay heart enlargement mo nang dako kaayo mi og excess jud, actually 200 pa jud ni kapin dayon minus na sa kuan sa PhilHealth ni og sa other kuan pa, so mo to ni excess mi og 170. Dugang pa gibutyag usab niya ang rason kung anong miabot sa 182,162 pesos and 33 centavos ang kinatibok ang excess bill sa hospital. Kuan unta ni siya kanang i-endorse nang ta for daya ba kay complicated na manggud kay siya, wala jud mi ka abigay na mo kwaon na jud siya sa amo kay grabe na jud ang kuan, pero kaluyan ra pud siya kay nadala pa siya og kuan ba manage sa doktor mo na kani dako kay siya kuan kay tambal everyday mangud halos kuan 5k everyday yang kuan 8 days ra gani ni siya sa hospital, niabot na siya og 220,000 yang bill. Apan bisan pa man sa kadako sa ilang excess bill, apan pinaagi sa mapadayunong paghatag og benepisyo og medikal nga tabang sa Ascenso Ozamis Free Hospitalization Program, ang kapin sa 182,000 pesos nga excess bill sa iyang magulang hingpit nga gi-zero balance. Busa niini, dakong kalipay ang gibati sa pamilya ni Gerly tungod kay sumala pa niya, lisod og wala sila kahibalo kung asa gayud pangitaon ang maong dakong kantidad. Lipay jud kay mi ma'am, sige giampuan jud ni namo kay Ginoo ko bisag binlan mig 50,000 dako na jud kay na siya, wa jud mi kabalugahan na mo na siya makuha nga kantidad ba, so karon kay nahatagan naman jud mi ani and thankful jud kay mi tibok pamilya na mo. Sige jud bigampong umtag makakuan na mi karon kay para makagawas na pud ang magulang ba nagkuan din mo to tabangunon man jud pud kaayo, so pasalamat jud kaayo mi ma'am sa ikaduhang higayon nga pagduol ni Gerly sa maong programa, buhi niyang gipamatud-an ang dakong tabang ug kaayuhan nga gihatag sa mga programa nga gitukod ug napatuman sa Team Ascenso. Di lang jud karon ma'am kuan kapila na ako sukad pa tong mama na admit siya. Tako po kay mig excess ato 60k, zero balance jud siya og kanipod dili na kuan jud namo nga dako jud kayo ang dako kayong tabang ang Ascenso namo nga kanang kuan bitaw kanang unsa na oy nanginahanglan jud. Thankful kayo jud mi ma'am.
Niini, mapasalamaton nga gipaabot ni Girly ang iyang kinasing-kasing nga pagpasalamat ngadto sa mga lideres sa Team Ascenso sa pagpanguna ni Governor Henry S. Waminal, Kong Segundo, Sancho Fernando Ando F. Waminal, Kong Ascenso, Attorney Henry Indy F. Waminal Jr. ug usab sa amahan sa Dakbayan, Mayor Sam Norman G. Fuentes. Dahil si Girly Lumutak nagpasalamat kay Congressman Henry, kay Congressman Ando, and kang Mayor Sam Fuentes sa kuan ug sa tibuok Team Ascenso sa pagtabang paghatag namog tabang. Dako kayong pasalamat kami ug sa akong tibuok pamilya. God bless ug unta tagaan pa og dugang grasya ug resources pa para daghan pa mong matabangan nga sama namo. Alang sa Uzames Today, ako si Angela Me Quirante. Salamat me ang Uzames Today atod kanatong nga serbisyo publiko sa kanunay Ascenso Uzames Administration ubos sa pagdumala ni Mayor Attorney Sam Norman G. Fuentes pinaagi sa Ascenso Uzames News Channel. Alang sa dugang impormasyon, please like our official Facebook pages. Sam Norman Fuentes, Attorney Indy Waminal, Kong Ando Waminal ug Ascenso Uzames News Channel. Please subscribe to AONC's official YouTube channel. Sa ngalan sa kitubukang AONC team, Yonsho Midalio, Adoni Dicena, June Purgatorio, Ares Carpio Kim Etangaro, Macjul Malinis, Mary Melody Reyes, Angel Me Quirante, Mary Ann Lumapas, Xander Dalito, si Glenn Ray Ruluna sa Misamis News Network. Ako si Dazzle Motigson, daghang salamat. Kanunay Ascenso Uzamis, padayon Ascenso Segundo Distrito, Ascenso Misamis Occidental, Ascenso Pinoy.